if you are appearing for competitive exam, then 50% of your marks বা 50% of your content is already gone. তো যেতিয়া তুমি consistent হবা, consistency থাকিব, তেতিয়া সব এইবোৰ তুমি কৰিব পাৰিবা. So if you really want to be successful or really want to do good, especially in your exams or competitive exams or whatsoever, then you should definitely focus on class 11. আৰু হিম্মতে মদা তো মদদে খুদা. I know this shairi is very irrelevant, but মই কিয় কৈ আছো? Because তোমালোকে ক্লাছ 11ত যেতিয়া পোৱা, you do irrelevant studies, most of the students, or some do not study. ঠিক আছে, वो स्टूडेंट তেনেকুৱা থাকে যে अरे क्लास 11 में क्या ही है यार, मस्ती करते हैं, मौज करते हैं, ক্লাছ 12 में দেখা जाएगा, এনেও ক্লাছ 11 মার্কস আমার কোনো কামতে নাহে. ক্লাছ 11 মার্কস কামত নাহে, ঠিক আছে, বাট ক্লাছ 11 কনসেপ্টছখিনি যে বহুত কামত আহিব, স্পেশালি ফিজিক্স আৰু কেমিষ্ট্ৰিত, সেইটো তোমাক কোনে চাগে কোৱা নাই. So that's why you are, having a good time in class 11. But no, this is a very awakening video and you should follow the steps or instructions. মই ইয়াতে যোনটো মানে এইটো ভিডিঅ'ত মই যিমান steps বা instructions তোমালোকক দিম, you should follow if you really want to succeed in your competitive exams, especially JEE, CEE, SSUHS, NEET or whatever it is. तो भैया इसकी जरूरत क्यों पड़ी? कारण আমি বহুত অবজার্ভ কৰি আছো ক্লাছ 11 স্টুডেন্টক, দে আর নট টেকিং স্টাডিজ सीरियसली. अभी ऐसे 11th जवान हो गए, कुछ और अलग भी चीज़ों पे इंटरेस्ट आ रहा है, वो परस्यू करते हैं. मूड एटाक कथा, इट्स क्वाइट नेचुरल, तुम्हें एनुका फील करी आसा एंड यू शुड फील लाइक दैट ऑल्सो. बट देर आर सर्टेन लिमिटेशंस, देर आर सर्टेन बाउंड्रीज यू शुड सेट फॉर योर सेल्फ. कारण पढ़ना लिखना भी जरूरी है मेरे भाई. अगर पढ़ोगे लिखोगे नहीं तो क्या होगा? तो सर अपनी तो मैंने बहुत तेनुका कहे जे भाई बिना पढ़े लिखे भी बहुत कुछ किया जा सकता है, बट यू शुड एटलिस्ट हैव अ गुड डिग्री, राइट? So for that you have to study well. So ইয়াতে মই কি তোমালোকক বুঝাম যে how to start preparation for JEE, CEE, SSUHS in class 11th. So first of all, মই যদি ইয়াতে তোমাক কওঁ যে ক্লাছ 11ত প্ৰিপাৰেশ্যন ষ্টাৰ্ট কৰাটো কিয় ইম্পৰ্টেণ্ট, ফাৰ্ষ্ট অফ অল ৰিজন হ'ব, ফাৰ্ষ্ট ৰিজন যোনটো হ'ব এইটো হ'ব ক্লাছ 11ৰ কনচেপ্ট are useful in class 12th. तो भाई क्लास 11 का जो भी कॉन्सेप्ट है तुम्हारे क्लास 12 में यूजफुल होगा. सेकंड क्यों इंपॉर्टेंट? सेकंड होबो जे 11th प्लस 12th will be the curriculum or the subject matter for your competitive exams. ঠিক আছে, সো ভাই তুমি যদি ক্লাস 11 ভালকে নপঢ়া, ক্লাস 11 তো গোটেইখিনি যাব. মানে if you are appearing for competitive exam, then 50% of your marks বা 50% of your content is already gone. তুমি অকল 12 পঢ়িবা আৰু 12 যদি নপঢ়া তো ভাই বাতি খতম হে. So that's why class 11 is very important. class 11 or concept আমাৰ class 12 ত ইউজ হয়, স্পেশালি ফিজিক্সৰ class 11 বহুতখিনি কনসেপ্ট class 12 ফার্স্ট চ্যাপ্টাৰতে ইউজ হয়. ক্লাস 11 জেনারেল অর্গানিক কেমিস্ট্রি তোমার ক্লাস 12 অর্গানিক কেমিস্ট্রি ব্রেকবোনটো ফর্ম করে. যদি ক্লাস 11 জেনারেল অর্গানিক কেমিস্ট্রি তুমি ভালকে নাজানা, দেন ইউ कैन नॉट डू एनीथिंग इन क्लास 12 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. सो भैया 11 का कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी है. 11 का कॉन्सेप्ट अगर है तो 11 और 12 मिला के तुम्हार कॉम्पिटिटिव एग्जाम जोंटू होबो एपियर करिबो, हेतु बहुत ভাল होबो. सो हाउ टू स्टार्ट प्रिपरेशन, की থাকিব লাগে স্ট্র্যাটেজি. स्ट्रेटेजी क्या रहना चाहिए भाई? फर्स्ट स्ट्रेटेजी, यू शुड कंप्लीटली फोकस ऑन कंसेप्चुअल क्लैरिटी. सेकेंड की होबो लागे, सेकेंड होबो लागे पीरियोडिक रिवीजन. थर्ड की होबो लागे सी, third should be you should practice more and more questions and make notes. Practice numericals.
फोर्थ की मेक योर ओन नोट्स। মানে এইবোৰ বস্তু কৰিব লাগিব, বাট এইবোৰ বস্তু কেতিয়া আহিব? ফাৰ্ষ্ট पहिला जो है ওৱান লিখি আছো, এইবোৰ বস্তু তেতিয়া আহিব when you will be consistent. কনসিস্টেন্সি। তো যেতিয়া তুমি কনসিস্টেন্ট হবা, কনসিস্টেন্সি থাকিব, তেতিয়া সব এইবোৰ তুমি কৰিব পাৰিবা। So if you really want to be successful or really want to do good, especially in your exams or competitive exams or whatsoever, then you should definitely focus on class 11. আৰু class 11 মানে যাৰ start to ভালকে হ'ব, he will definitely carry it on till class 12, আৰু তাৰ class 12 or ৰিজাল্টৰ লগত he or she can definitely get into good college through various competitive exams. ঠিক আছে? So I hope this video helps, আৰু তোমালোকে এতিয়া অলপ পঢ়িবা, পঢ়াত গুৰুত্ব দিবা, স্পেশালি ক্লাস 11 স্টুডেন্টবোৰক কৈ আছো। सो भाई जल्दी से जल्दी गियर अप करिए, पढ़िए और बताइएगा नेक्स्ट तुम्हारे कौन टॉपिक ऊपर वीडियो लगे, सो दैट वी कैन एड्रेस इट एंड क्लियर ऑल योर क्वेरीज। सो टिल देन बाय बाय।